TBN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है, आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद मेरा दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है ये, और दखबलात सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज बुध है, नवंबर की 17 तारीख। आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन अगर है तो आपको बहुत सी मुबारकबाद और तमाम खुशियाँ खुश नसीबी पेश की जाती है। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। और बता दें कि दम की कम कोर्स US $1 तक है, और फिर एरो के वास्ते 23,95 तक हो चला। 23,95 तक भैया, कल तक तो कुछ और था लेकिन आज 23,95 तक है। और फिर ये भी बता दें कि तेल का दाम कम बेश सभी सर्विस स्टेशन के पास एक ही तरह से कुछ दिनों से ठहरा हुआ है, और वो है ऑन लेदत के वास्ते 15,95 तक, और डीजल के लिए 17,95 तक। तो ये भी हम आपको बता दें कि tumult bij wegen autoriteit के पास बहुत सी गड़बड़ी कार्रवाइयाँ होता है, यानी कि मुसीबत यहाँ पर हो रहा है। फिर water classes in het kader van het Bioplateau project, water classes यानी कि बियो प्लाटो प्रोजेक्ट के वास्ते क्लासेस दी जाती है, सबक दी जाती है लोगों को, और बच्चों को, स्कूल के बच्चों को भी बताई जाती है किस तरह से इसके साथ व्यवहार करने के लिए। vakbeweging ziet nog hordes voor sociaal akkoord। vakbeweging बोलता कि अभी बहुत सी बाधाएं हैं, यानी कि मुसीबत है सोशल अकॉर्ड के वास्ते जिसका वादा दी गई है। इसके सिलसिले में ये लोग बता रहे हैं vakbeweging कि इन लोगों के ख्याल में, इन लोगों के देखने में अब बहुत सी बाधाएं, बहुत सी मुसीबत अभी रास्ते में है जो हटाना ज़रूरी है। Angelique Del Castillo laat de president de leiding van de CDS stevig onder de loep nemen। तो Angelique कहती है कि DA 91 तक की जो है पॉलिटिक पार्टी की कहती है कि प्रेसिडेंट को चाहिए CDS का जो मामलात है ये अच्छी तरह से इसको छानबीन करने के लिए निगरानी इस पर करने के लिए, यानी कि ये समस्या जो है इस पर ख्याल करने के लिए कि किस तरह से है। तो कहती है, ik heb het gevoel dat we steeds meer de weg kwijtraken hoe om te gaan met staatsmedia। बोले हमारे ख्याल में ये ख्याल है इनकी, कास्टिलो की ख्याल है। ये कहती है खफूल, यानी कि मुझे इस बात की अपना अफसोस जाहिर करना है, यानी कि ये हमारा ख्याल है कि रास्ता जो है जिस तरह से स्टार्स मीडिया के साथ व्यवहार करना, वो हम लोग अब हाथे से गंवा रहे हैं। प्रेसिडेंट संतोखी जी को चाहिए कम्युनिकासी दिन CDS न को जो खबरें दी गई है इसके सिलसिले में, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट की जाती है मीडिया बदराइफन के साथ, इस पर निगरानी करने के लिए, छानबीन करने के लिए कि किस तरह से होता है और क्यों ऐसे होता है और इसका समस्या क्या है। हेलफ्रेम दजाक कास्टिलो कहती है बहुत गड़बड़ लगता है, इनको बहुत गड़बड़ लगता है कि जो इस वक्त में हो रहा है CDS के ज़रिए, न कम्युनिकासी दिन सूरीनाम, न कॉर्प्स डिप्लोमाट सूरीनाम, न कम्युनिकासी दिन सूरीनाम कि woordvoerder जो है प्रेसिडेंट का जो है woordvoerder, तो इस वक्त में सरकार की इंस्टांसिस जो है, बेसिक इंस्टांसिस buiten de staat, सरकार की जो इंस्टांसिस है, मीडिया वगैरह जो सरकार, इसके बाहर इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए स्टाट्स इन्फॉर्मेशन, स्टाट की सरकारी जो खबरें हैं मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुंचाने के लिए dit is een heel vreemde zaak। बोले ये बहुत गड़बड़ी मामला है, omdat de steeds beschikt over een aantal mogelijkheden zowel op TV als radio, क्योंकि सरकार को खुद अपना मीडिया है जिसके ज़रिए से ये काम हो सकता है, लेकिन फिर भी ये लोग बाहर में लोग को तलाश करते, उन लोगों को ये काम देते हैं। और कहती है कि STVS जमा कन ओ खबर ATV को भी, और CDS और बहुत एक्टिव है अब सोशल मीडिया के ज़रिए भी अपना जो खबरें, जो बातें हैं ये बाहर ला रहा है। Ook SRS behoort tot de staatsmedia। गवर्नमेंट TV is ook nog waarop ze kunnen uitzenden। इतना बोले मीडिया है इन लोगों के पास, लेकिन फिर भी
CDS کے ذریعے سے لوگوں کو تلاش کی جاتی ہے باہر، سرکار کی میڈیا سے باہر لوگوں کو کام دینے کے لیے. تو اس سلسلے میں چاہیے یعنی کہ پریزیڈنٹ کو چھان بین کرنے کے لیے کہ یہ سمسیا ہے کیا ہے اور کیوں ایسے ہوتا ہے. تو بھیا میں اسپیلن فندن اینکل کیندرن ہے توخ لگست بولے کھلونا سے کھلونا سے کھیلنے کے لیے بچے جو ہوتے ہیں تو یہ صاف ظاہر ہے کہ کھلونا بچوں کے لیے بنائی گئی اور بچوں یہ بہت پسند کرتے ہیں کھلونا سے کھیلنے کے لیے. نہ او خبریں کے آسن افلیدنگ یعنی کہ بچوں کو افلیدنگ دینے کے لیے یہ بھی ٹھیک ہوتا ہے. تو بہت اہم بات ہے. نہ ویک اتھارٹیز کے پاس جو باتیں اس وقت میں ہو رہا ہے، جو مصیبت پیدا ہوا ہے یعنی گڑبڑی طور اور طریق سے یہاں پر کام ہوتا ہے، منسٹری اوپنبار ورک کی نگرانی میں ہے. اس ویر ٹملٹ یعنی بہت مصیبت پھر سے یہاں پر پیدا ہوئی. Een insider stelt tegen het dagblad dat een zaak aanhangig is gemaakt door een aannemer uit Brokopondo die niet is betaald voor verleende diensten aan de wegenautoriteit in het jaar 2000. بولے بروکوپوندو کا یعنی کہ ایک آنیمر ان لوگوں کے خلاف کارروائیاں درج کیے ہیں کہ ویکو اتھارٹیز سال 2000 میں جو ان لوگوں کو پیسہ بھرنا چاہیے تھا، جو کام یہ لوگوں کیا ہے وہ کام کے لیے پیسہ نہیں ان لوگوں کو ملا ہے. فوکس ہین وارت خیلت ایس بولے یہ لوگ کہتے ہیں ان لوگوں کو کہ پیسہ نہ ہے. اکلاری بھیا مونی نو دے پہ آمونی گو پہ آمونی دے نہ بولے مونی نو دے مارے وارڈن الکمانت نیو پروجیکٹ uitgevoerd. لیکن پھر بھی اس کے باوجود کہ مونی نو دے پھر بھی بہت سے ایسے پروجیکٹ یعنی کہ یہ لوگ اس پر کام کرتے ہیں، اس کو ٹھیک کرتے ہیں. دا نیو پروجیکٹ اینڈ آنیمرس وارڈن ویل ایز بتال بولے نیا پروجیکٹ جو یہ لوگ قائم کرتے ہیں اور اس پر کام کرتے ہیں ان لوگوں کو آنیمر جو یہ کام کرتے ہیں ان لوگوں کو پیسہ ملتا. بھائی دا زاک is voorgegaan op 12 november dit jaar maar uitgesteld naar 26 november. اب 26 تاریخ تک یہ ٹال دیا گیا ہے یہ سمسیا جو یہ آدمی درج کیا ہے. دا insider stelt dat het personeel gemeld is dat salaris niet gegarandeerd is voor deze maand. بولے insider بتا رہا ہے کہ ان لوگوں کو بتائی گئی کہ ان لوگوں کی تنخواہ نہ اس مہینہ کے لیے ہو سکتا ہے کہ بھائی شاید جیب میں نہ آ پائے کہ یہ تو سکیں نہ اس کو میٹ سکیں کہ کتنا ہے. منسٹر ریاض نور محمد مبارک آن بریک بار فور کومنٹار بولے بھیا ریاض کو کوشش کیا یہ لوگ نہ بھیंٹ کرنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے، اس کے سلسلے میں بات چیت کرنے کے لیے، لیکن نہ بھیا نہ بھیंٹ نہیں ہو پایا. De burger vindt avondklok heeft nooit enig positief effect opgeleverd. جنتا یہ کہتا ہے کہ آفون کلاک جس طرح سے ہوتا ہے کبھی اچھی طرح سے کام نہیں کیا، جو ہونا چاہیے تھا وہ اچھی طرح سے کام نہیں ہو پایا ہے. ہاں تھافیں گے سپ میں بالچس بولے یہ صرف دکھاوا کے لیے، سپ میں بالچس صرف دکھاوا کے لیے کہنے کے لیے ہے، لیکن جس طرح سے کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا. وے مینسن موتن ان سے ایٹیٹیوڈ فرانڈرن بولے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنا حالات جو ہے، اپنا سہور قاعدہ سہور جو ہے نہ طور اور طریق جو ہے اس کو بدلنے کے لیے کہتے ہیں لوگ. آفن کلاک میڈیو مارچ گزرے ہوئے سال 20 مارچ گزرے ہوئے سال سے نہ یہ قائم کی گئی ہے. اینڈ وات بطرف یونیک ان دا ورلڈ بولے دنیا میں بہت یعنی پہلی بار یہ ایسا کوئی نیا چیز ہے جو لائی گئی ہے دنیا بھر میں. اب دیش ماتر resulteert in een afname van het aantal besmettingen is nimmer wetenschappelijk aangetoond. بولے اگر اور کم ہوتا ہے اس کے سبب سے، یہ آفت کلاک کے سبب سے اگر کم ہوتا ہے نہ یہ بیماری جو ہے لوگوں کے اوپر اور کم ہوتا ہے تو بولے یہ کبھی نہیں درج کیا گیا ہے، بتایا گیا، سامنے رکھا گیا ہے، حقیقت طور اور طریق پر کبھی لوگوں کو نہیں سامنے لایا. Wordt het geen tijd dat de outbreak management team volksgezondheid besluit om de avondklok op te heffen. بولے اب وقت یہ نہیں ہے نہ کہ آؤٹ بریک ٹیم کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ آفن کلاک جو اس کو چاہیے بالکل نکال دینے کے لیے، اگر اچھی طرح سے کام نہیں کرتا ہے تو بالکل ہٹا دینے کے لیے نا. تو بھیا دا فراکس ٹیل دا داغبلاد اور فوکس لیزرس آف فیس بک پر جو لوگ اپنا کامنٹس دیتے ہیں وہ لوگ کا خیال یہ ہے. اب دیکھو سورینام فنانشیل سسٹم بسکرمن تو بولے سورینام کو جو فنانشیل کا پیسہ کوری کی معاملات جو ہے اس کو چاہیے حفاظت کرنے کے لیے، اور کہتا ہے نیشنل رسک اسسمنٹ رپورٹ جو ہے سورینام کا جو
aangeloond hebben tegen laat zijn daardoor consequenties te aanvaarden. بولے ذرا دیر سے یہ بنائی گئی ہے یعنی کہ یہ ٹھیک ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں یعنی کہ جو دیر سے لائی گئی. بہرحال یہ ضروری ہے سورینام فنانشل سسٹم اس کو حفاظت دینے کے لیے. تو بھیا خبریں میں نے بھی نہ جو اہمیت رکھتا ہے آج کے لیے ہم آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. جو آپ کے لیے اہم ہے تو لے لینا, جو نہیں ہے تو ہمارے لیے آج کے لیے ریخ سر صاحب ویژن کے لیے چھوڑ دینا. اور انشاءاللہ زندگی باقی رہی آپ بھی انتظار کریں گے تو ہم آپ سے اسی موڑ پر پھر ملیں گے. خدا حافظ, نمستے, نمسکار, السلام علیکم, خدا میں داخل.